Hello, good morning. Ano? Bibili tayo? Huli natin grandma ha? Hello, good morning. Hello, hi. Nyek, 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 nyek. Tara na, sige na tayo. Punta natin grandma. Hanapin natin grandma. Ha? Okay, bye-bye. Swimming na kami. Good morning na. Tara na, gising na. Pobre. Good morning, sisibing tayo. Tara na. Tara tayo. Sebi, say hi. Uy, di ka na, halika, timing ka. Say hi. Oh, lalaki na isda. Oh, mga espada. Magkano kilo espada? Ano to? Ano tong isda to? Gindara. Gindara. Anong masarap na luto dyan? Inihaw? Anong gindara ba yan? Ano? Aray! Good morning! Nandito kami sa Laia. Swimming kami. Sip! 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 Diyan sa sister. Ako po, baka umuwi na. Ayun! Nakasalok ng tubig. Dito ka nga. May pulutan na tayo mamaya. Gindara. Pulutan natin mamaya.